ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਵੇਦ ਨੂਰ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਆਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਨਾਰਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸਾਬ ਛਲ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਜਾਵੇਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ, ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਡੰਡਾਂ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਭ ਤੱਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ अजीबो गरीब नहीं हैगा। DGISPR सड़क पे आ गया, एक ही है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अब तक जितनी भी मैंने सहाफ़त की, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने आला हुक्काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हों और वजाहत दे रहे हों। अरशद शरीफ एक बहुत सीनियर सहाफ़ी थे और उनका जो कत्ल है दरअसल आप कह सकते हैं कि वो एक सानिहा है। और उसके आपने देखा कि हमारे मुल्क पे भी बड़े मनफी असरात हैं और गुज़िश्ता कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि यही वाक़या इसी की बाज़गश्त जो है वो हर तरफ सुनाई दे रही है। तो ये बहुत अहम वाक़या है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत बड़ा सानिहा है और इसके असरात भी बड़े देर तक महसूस किए जाएंगे और सहाफ़त पर इसके बड़े मनफी असरात पड़ेंगे और इज़हार आज़ादी राय पर इसके बड़े मनफी असरात पड़ेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जमहूरी माशरे में या किसी भी माशरे में आप एक मुख्तलिफ़ बात कह सकें और आपको मुख्तलिफ़ नुक़्ता नज़र पेश करने की आज़ादी हासिल हो। तो ये जो अरशद शरीफ जो हैं, इनके इंतकाल के हवाले से या कत्ल के हवाले से जो अब सूरत हाल सामने आई है, इसमें बहुत जो है गैर यकीनी की सूरत हाल है। और इस हवाले से जो हुकूमत ने कमेटी बनाई है, तहकीकाती कमेटी, यकीनन ये बर वक्त है और इस कमेटी को सारे पहलुओं की गैर जानिबदाराना तफ्तीश करके तहकीक करके सूरत हाल सामने लाने की ज़रूरत है। और ऐसा ना हो कि महज जैसे हर दफ़ा हमने देखा कि किसी भी मामले को कालीन के नीचे कर देने के लिए, छुपा देने के लिए जो है कमेटी बना दी जाती है। ये जो कमेटी हो, ये नतीजा खेज़ हो, इसकी रिपोर्ट जल्द आए, जामे रिपोर्ट आए और ये सबको मुतमईन कर सके। और ख़ास तौर पे आप और मेरे इत्मीनान से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो अरशद शरीफ की फ़ैमिली है, उनकी वालदा हैं, अहलियाँ हैं, बच्चे हैं, उन्हें मुतमईन किया जाए कि ये महज इत्तिफ़ाक़िया वाक़या था या ये सोचा समझा मंसूबा था और किसी साजिश के तहत उन्हें कत्ल किया गया, और कौन से अवामिल उनके कत्ल के पीछे कार फरमा थे। और जो ज़ाहिर कि इस्लामाबाद में एक टेलीविज़न चैनल से वाबस्ता थे और प्रोग्राम करते थे, क्यों उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। और अच्छा, ये जो रिकॉर्ड है, जो ज़ाहिर है हमद मीर आलमी प्लेयर हैं, उन्होंने जो ब्रेक की हैं खबरें, उन्होंने और भी बहुत सी खबरें ब्रेक की हैं जिस पे कल परसों लान तान भी हो रही थी। हमारे कामरेड रियाज हैं, वो कह रहे थे कि हज़रत हमद मीर फरमा रहे थे कि असफंदियार वली जो है वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को जिताने के लिए मेरी बेटी मुसल्ले पे बैठी है और मैं दुआएं मांग रहा हूँ, पाकिस्तान जीत जाए। क्रिकेट मैच की बात हो रही थी, तो लोग परेशान हो गए कि ये कहाँ से खबरें ले आता है यार। और अभी ये फरमा रहे थे कुछ दिन पहले कि अरशद शरीफ पाकिस्तान आ रहा था, बोल उसने ज्वाइन कर लिया था और बोल पर वो प्रोग्राम करने वाला था और बस ठीक है, जो हो गया हो गया। लेकिन अब जो सूरत हाल है, ये जो वादा है, ये जो DGISI खुद बतौर ख़ास उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे सामने नहीं आना है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो कहने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मामलात इतने बिगड़ गए हैं कि सारे लोगों को अरशद शरीफ ने, वो सियासी लोग हों, वो अदारे हों, वो सब हों, सबको सड़क पर। क्या है ये? बिल्कुल देखिए कि जो सूरत हाल इस वक्त है, मजमूई तौर पे भी आप देख लीजिए कि हम देख रहे हैं कि हम हर वक्त ये कहते हैं कि मुल्क दोराहे पर है, लेकिन अब जो सूरत हाल है ये ख़ासी अजीब गरीब सूरत हाल है और सियासी अदम इस्तेहकाम भी आप कह सकते हैं इस वक्त मौजूद है। और सियासी इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मसाइल को हल कर सकें
اور ظاہر کہ ایک حکومت جس پہ عدم اعتماد ہوا اور وہ حکومت چلی گئی اور اس کے بعد جو ہے دوسری حکومت برسر اقتدار آئی، اور یہ باتیں ہم نے دیکھا کہ ماضی کی حکومت کا یہ کیا دھرا تھا، یہ تمام چیزیں جو ماضی میں بھی ہوتی رہیں، اب بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے معاملات جو ہے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن جو ساری یہ صورتحال ہے، جس طرح کی بے یقینی ہے، جس طرح مسلسل جو ہے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس میں عدالتی فیصلے بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور اس میں ضمنی انتخابات بھی ہوئے، بہت کچھ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ رونما ہو رہا ہے، اور بطور صحافی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں شاید ایسی نظیر نہیں ملتی اس طرح کے واقعات۔ اور آگے آپ دیکھیں کہ جس طرح کل فیصل واؤڈا کی جو پریس کانفرنس ہم نے سنی اور اس میں انہوں نے جو کہا کہ آگے جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے تو وہ خونی لانگ مارچ ہے، تو اس طرح کی صورتحال یعنی جس میں کسی کی بھی جان جائے، یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے بحیثیت قوم، اور یہ اس طرح کے واقعات۔ اچھا، ایک اور پریس کانفرنس بھی آنے والی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جی، اس کو بھی بریک کر دیا گیا، اور مجھے بتا دیا کہ میں اس بیچارے آدمی کا نام نہیں بتاؤں گا کہ وہ اس کے گلے پڑ جائے گی بات۔ ایک اور پریس کانفرنس آئے گی، جنازہ ہونے جا رہا ہے، یہ جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں کچھ دیر بعد جنازے کے لیے لوگ بڑھیں گے، ابھی ارشد شریف کے گھر پہ لوگ موجود ہیں سارے کے سارے، مجھے اور آپ کو بھی کور کرنا ہے، لائیو لینا ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ ظاہر ہے پروگرام ہم لائیو نہیں ہوتا، ایک دن پہلے ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن کل کا منظر جب یہ پروگرام آپ سن رہے ہوں گے، اس منظر میں جو ہے وہ بحث مباحثہ چل رہا ہوگا، ارشد شریف کی والدہ کی جو میڈیا ٹاک ہے اس پہ بات چل رہی ہوگی، تو ساری شہر کی سڑکیں جو ہیں وہ صاف کر دی گئی ہیں، لال مسجد کے سامنے والا راستہ بھی صاف کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک صحافی ہونے کے ناطے میرے لیے یہ فکر مندی کی بات ہے کہ کیا لوگ یہ چاہتے ہیں، ظاہر ہے واؤڈا تو یہ چاہتا تھا انارکی ہو، بے چینی ہو، خانہ جنگی ہو، اس کو ہوا دینے کی بات ہو، دھول، لیکن عام آدمی جو ہے یہ ساری باتیں سمجھ رہا ہے۔ میں اور آپ ظاہر ہے تھوڑا سیاست کے لوگ ہیں، مجھے آپ کی وجہ سے اردو بولنی پڑ رہی ہے، لیکن یہ جو تھوڑا سیاست ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ بتا رہی ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے اسلام آباد پر قبضہ ہو جائے اور اس کے بعد قبضہ چھڑانے کے لیے لوگ آ جائیں۔ جی بالکل، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ سیاسی عدم استحکام اگر ہوتا ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہوتی ہے، تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ظاہر ہے کہ ملک کو ہوتا ہے، قوم کو ہوتا ہے، اور آپ اس کا ایک اگر پیمانہ ہم دیکھیں کہ معیشت کے حوالے سے کہ معیشت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، تو کل آپ دیکھیں کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کتنے پوائنٹ گر گئی۔ اچھا، روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کتنا اضافہ ہوا، جبکہ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ روپے جو ہے ڈار صاحب آئیں گے، ڈالر کو لہرائیں گے۔ جی ہاں، تو یہ ساری صورتحال، اور آپ اگر آج جب ہم آ رہے تھے، میں نے اس وقت بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ راستے میں کنٹینرز تو ہم کئی ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈی چوک کے آس پاس، ریڈ زون کے آس پاس موجود ہیں، اور اس کے ساتھ بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز جو ہیں، پولیس بھی ہے، اس میں رینجرز بھی ہے، دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے اہلکار بڑی تعداد میں مختلف چوک اور چوراہوں پر جو ہے موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں نے کافی عرصے بعد یہ بھی دیکھا کہ آج جب میں آ رہا تھا تو کشمیر ہائی وے پر، اور خاص طور پہ فیض آباد سے آتے ہوئے جو شاہراہ ہے سرینا چوک کی طرف، وہاں پہلی مرتبہ میں نے کافی عرصے بعد ناکہ بھی دیکھا، جہاں پر لوگوں کو روک کر جو ہے ان سے جو ہے پوچھ گچھ کی جاتی رہی۔ ماضی میں وہ ناکہ موجود تھا، وہ ناکہ ختم کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ سے ہے۔ تو مجموعی طور پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر سیاسی عدم استحکام رہے گا، حکومت جو ہے کچھ کہہ رہی ہوگی، اپوزیشن کچھ اور کہہ رہی ہوگی، کھینچا تانی کی صورتحال رہے گی، تو اس سے غیر یقینی ہوگی، اور غیر یقینی صورتحال کا اثر جو ہے معیشت پر پڑے گا۔ ہم آج سب کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کہتے ہیں کہ پاکستان آئیے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آپ کی منتظر ہے کہ آپ یہاں پر سرمایہ کاری کریں اور مختلف شعبوں میں آپ سرمایہ لگائیں، اس سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، ہمارے ملک کو، ہمارے عوام کو ملازمتیں ملیں گی اور بزنس ایکٹیویٹیز ہوگی، اور جو بیرونی سرمایہ کار آئیں گے انہیں بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب غیر یقینی کی صورتحال ہو تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اور اس صورتحال میں جہاں ہم دنیا کے مختلف ملکوں کے سرمایہ کاروں کو راغب کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری کمپنیاں ایسی بھی ہیں پاکستان میں جو اپنا کاروبار گزشتہ چند ماہ کے دوران سمیٹ کر واپس چلی گئی ہیں۔ تو یہ صورتحال جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، کھینچا تانی کی صورتحال ہے، اس کا بالآخر جو سارا نقصان ہے وہ ملک کو ہوتا ہے، اور ایسے حالات میں جب کہ 3.25 کروڑ افراد کھلے آسمان تلے موجود ہوں، سیلاب سے متاثرہ ہوں، اور اتنی بڑی آبادی کہ جو دنیا کے کئی ملکوں کی کل آبادی سے زیادہ ہے،
جب اتنی صورتحال خراب ہو تو اس میں ہم یہ صورتحال افورڈ نہیں کر سکتے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک و قوم کو ترجیح دی جائے. عوام کیا چاہتے ہیں؟ عوام کی جو مسائل ہیں، عوام کے مسائل بنیادی طور پر بھوک ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے. ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذاتی ایجنڈا اسے چھوڑ دیا جائے، ملک کے ایجنڈے کو ترجیح دی جائے. اپوزیشن ہو اور حکومت کی ذمہ داری اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حکومت با اختیار ہے، حکومت جواب دہ ہے. تو جس کے پاس اختیار ہے وہ یعنی حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھیں اور سوچیں کہ کیسی پالیسیاں بنائی جائیں، کیسی قانون سازی کی جائے، کیا اقدامات کیے جائیں کہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے، جس سے معیشت بہتر ہو، جس سے غیر یقینی ختم ہو، جس سے ہمارا ملک جو ہے آگے بڑھے، کہیں رک کر نہ رہ جائے. اور جو عوام کے مسائل آپ دیکھیں گزشتہ چند ماہ کے دوران مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوا، غربت میں اضافہ ہوا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مرے کو مارے شاہ مدار. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو سیلاب کی صورتحال رہی، اس سے انفراسٹرکچر کا ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا. ہم اس وقت 72 ایسے اضلاع ہیں جو سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہیں. بلوچستان بہت متاثر ہوا، خیبر پختونخوا ہے، سندھ ہے، سارے علاقے متاثر اچھا ہوئے. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ, ਫਿਰ ਬਰਾਵੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਲਮੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀف ਨਾਲ ہویا کی ہے؟ اب دیکھیں کہ مجموعی طور پہ ہم اس سارے واقعوں کو دیکھیں تو اس میں ایک تحت جو ہے یہ واقعہ ہے، اور مختلف پہلو اس کے سامنے آ رہے ہیں. کئی سوال اس میں سامنے آتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ارشد شریف جو ہیں انہیں یہ کیوں محسوس ہوا کہ وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں اور انہیں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا. ایسا کیا ہوا کہ انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا؟ ایسا کیا ہوا کہ دبئی میں وہ موجود تھے اور دبئی کے حکام نے پہلے انہیں کہا کہ آپ 4 دن میں دبئی چھوڑ دیں، اور پھر کہا کہ 2 دن میں دبئی چھوڑ دیں. ایسا کیا ہوا کہ انہیں دور دراز علاقے میں واقع ایک ملک کینیا جانا پڑا، اور غیر محفوظ ملک ہے وہ، غیر محفوظ، اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ دنیا کی بدترین پولیس میں شمار ہوتی ہے. پاکستان کا نمبر اگر ہم دیکھیں، پاکستان کی پولیس کے حوالے سے بھی بہت سی شکایات ہیں. پاکستان کا 13واں نمبر ہے، لیکن کینیا کی پولیس کا 10واں نمبر ہے. کینیا کی پولیس جو ہے وہ بدنام ترین ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کا ایک خاص جو ہے ایک گروپ وہاں پر ایک ادارہ موجود ہے، پولیس کے اندر ایک گروپ موجود ہے، اور وہ جو ادارہ ہے یا پولیس کے اندر جو ایک برانچ آپ کہہ لیجئے، وہ خصوصی طور پہ تشکیل دی گئی اور اس کی خصوصی ٹریننگ کرائی گئی جو صدر کی سیکیورٹی بھی سنبھالتی ہے. اور اس میں کئی واقعات جو دہشت گردی کے کینیا میں ہوئے تو اس میں بھی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا اس فورس نے. لیکن وہ فورس جو ہے بدنام بھی ہے. اور یہ جب ارشد شریف کا واقعہ ہوا، اسی وقت ان کے 4 اہلکاروں کے خلاف تحقیقات بھی جاری ہیں کہ انہوں نے کئی افراد کو ماورائے عدالت قتل کیا، پیسے لے کے، بھتہ لے کے ٹارگٹ کلنگ کی ہے بہت زیادہ. اور یہ بدامنی کا شکار ملک، جو پیسے دے اس کے لیے کام کرتے ہیں وہ. اب یہ اچھا، اس کے ساتھ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ارشد شریف دور دراز ملک کینیا کیوں گئے؟ اور وہاں وہ ایک کمرے میں رہائش پذیر تھے، 1 ماہ سے وہ رہائش پذیر تھے. اور دوسری بات یہ کہ جس جگہ پر یہ سانحہ پیش آیا وہ کینیا کے دارالحکومت سے 100 کلومیٹر دور تھا. وہاں وہ کیا کرنے گئے؟ ایک ویرانہ ہے وہ، اور ویرانے میں وہ کیا کرنے گئے، انہیں کیوں جانا پڑا، کیا ان کا مقصد تھا؟ اور ایسا ویرانہ کہ جہاں پر جو قریبی قبائل ہیں وہ کبھی اپنے مال مویشیوں کے لیے وہاں چارہ جمع کرتے ہیں یا لے کے آتے ہیں. ویسے تو ویرانہ ہے، جھاڑیاں وہاں پر موجود ہیں. اور پھر رات کے وقت جو ہے وہ کیوں وہاں پر موجود تھے؟ اور اب مزید جو ہے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. اب ان کی تحقیق ضروری ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی گاڑی سے جو ہے پولیس پہ فائرنگ کی گئی. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اندر سے مارا گیا گاڑی سے. تو بہت ساری جو سازشی تھیوریاں جو ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. سونے کی سمگلنگ کی بات کیا کیا کہانیاں ہے. غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ضرورت ہے تاکہ اور ایسا نہ ہو کہ جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو سانحات رونما ہوئے، ان سانحات کا آغاز جو ہے وزیر اعظم جو تھے سابق لیاقت علی خان کے قتل سے ہوا، پھر محترمہ بینظیر بھٹو ہے، اور بہت سارے. اچھا، کوئی ڈاکومنٹری بنا رہا تھا کوئی وہ؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور اس میں ہمیں نہیں، ڈاکومنٹری کا ابتدائیہ اس نے وہ جو جس طرح ایاز امیر وغیرہ نے گفتگو کی تھی اور وہ سارے لوگ آ کے بیٹھتے تھے اور وہ رجیم چینج کانسپیرنسی پہ جو گفتگویں چل رہی تھیں، اس میں اس نے بتایا تھا کہ کب کب امریکہ کو یہاں اس کے مفادات ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے.
लियाकत अली खान का कत्ल होता है, फिर अयूब आ जाता है, फिर एक और कत्ल होता है, फिर ज़िया आ जाता है, फिर एक कत्ल होता है, फिर मुशर्रफ आ जाता है, मुशर्रफ के दौरान भी एक कत्ल हो जाता है, फिर ये सारी कहानियाँ चलती हैं। ये उसने इब्तदाइया तो बताया था, और उसने ये तक बता दिया कि जो बाइडेन जो उम्र रसीदा और माने हुए डेमोक्रेट हैं, उन्होंने ये डिज़ाइन किया है, उनकी तरफ से ये सारी सूरत बनी है। देखिए, वो कहते हैं कि $1 मिलियन क्वेश्चन, यानी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो इत्तेफाकिया वाक़या था या सानिहा था, और क्या उसके पीछे कोई साजिश कार फरमा थी, आलमी मुकामी या कहीं भी, तो हादसा है या साजिश है, यही सवाल जो है तलाश किया जाना चाहिए। हम सब जो है अंदाज़ों के घोड़े जो है वो दौड़ाते रहते हैं, लेकिन इस बात का तयन ज़रूरी है गैर जानिबदारी के साथ कि हमारे जो खदशात हैं वो कितने दुरुस्त हैं, कितने नहीं। और साजिशी थ्योरियाँ हम उस पर ज़रूर बात करते हैं, हर वाक़े के साथ ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि गैर जानिबदारी के साथ हम क्या सोचते हैं इससे हट के, यानी अगर हम सच की तलाश करते हैं तो सच वो नहीं होता जो हमारी राय है, और जो हम सोच रहे हैं वही बात होगी तो सच होगा। गैर जानिबदाराना तहकीक होनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी हो, हकीकत सामने आनी चाहिए कि ये महज एक इत्तेफाकिया वाक़या था या इसके पीछे कोई साजिश कार फरमा है। और यकीनन ये सवाल भी कि मुल्क में सहाफ़त कितनी आज़ाद है और इसकी राह में क्या रुकावटें हैं, और अरशद शरीफ को मुल्क से क्यों बाहर जाना पड़ा, कीनिया में उनकी मौजूदगी का क्या जवाब था, क्या वजह थी, तो ये तमाम सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। अच्छा, एक और सवाल बनता है कि ये जो एक तो गैर महफूज हुआ, वो सारी बात हुई, क्या अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो उन्हीं जैसे मकतूलीन में उसका शुमार होगा, लियाकत अली खान, भुट्टो, मुर्तज़ा, बेनज़ीर, और ये और जो वही जो लायनहल रहे, तो क्या हमें ये जो लोग हैं और अभी चले, क्या हमें अक़वाम मुत्तहिदा की जो फैक्ट फाइंडिंग जिस तरह बेनज़ीर के लिए आई थी, हालांकि उसने कुछ भी नहीं किया था, और ज़ाहिर है कहा जो अजीब व गरीब कहानियाँ तलाशी जाती हैं उस बहस में नहीं पड़ता मैं, लेकिन क्या ये जो लोग हैं इन पे एतबार किया जाएगा? जो फ़ज़ा है तो आलमी तौर पे कुछ नहीं होना चाहिए, कोई कमेटी बने? अब देखिए कि आलमी सतह पर भी तहकीकात का नतीजा जो है वो हमने देख लिया, जिस तरह आपने हवाला दिया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की जो है की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी भिजवाई गई, तो वो सारे अवामिल हमारे सामने हैं। मैं अब तक ज़ाहिर के कई बरस सहाफ़त से वाबस्तगी के हो गए और इसमें बहुत सारे क्राइम स्टोरीज़ भी कवर की। मैं ये समझता हूँ कि हमारी पुलिस और जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिसमें IB भी शामिल है, बहुत प्रोफेशनल इदारे हैं, इनमें जो लोग काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। और आप देखें कि जब किसी शख्स को उन्होंने निकालना होता है, तलाश करना होता है, तो वो भूसे से सुई तलाश कर लेते हैं जी, और वो हकायक तक पहुंच जाते हैं। ठीक, बहुत बासलाहियत हमारे इदारे के लोग हैं। ख़ासतौर पुलिस की बात करूँ, IB की बात करूँ, और जो कमेटी बनी है उस पर हमें यकीन होना चाहिए। सिर्फ ज़रूरत है कि आज़ादाना काम करें, और जो नताइज हैं हमने देखा कि बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो आज तक सामने नहीं आई, लेकिन जो हमारे इदारे थे उन्होंने जो तहकीकात की तो वो हकायक तक पहुंच गए। ये अलग अलमिया है कि वो जो रिपोर्ट्स उनकी जानिब से जमा कराई गई, इसमें बहुत सारे मामलात हैं, आलमी सील हो गए, बड़े सानिहात हैं, तो वो रिपोर्ट्स जो है वो उसे पब्लिक नहीं किया गया। ये बहुत ज़रूरी है कि वो तहकीक जो वो कर रहे हैं गैर जानिबदाराना हो, और उसकी सच और हक पर मबनी जो रिपोर्ट्स हो वो आवाम के सामने लाई जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि माजी की तरह जो है हर वाक़े पर बेयकीनी ना हो, और हम हर वाक़े पर जो है हम जो साजिश है, इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे फिर पहलू जो है उनका हम तज़किरा करते हैं, और ना उसकी तरदीद हो सकती है ना उसकी तस्दीक हो सकती है। तो ये बड़ा अहम मौका है, और ज़ाहिर है कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के जो सानिहात हैं उसमें तयन हो कि इत्तफाकी वाक़े का या साजिश का। तो ये तमाम पहलू जो है और जितने भी सवालात अब तक उठ रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम मुख्तलिफ चैनल्स पे देख रहे हैं, और हम चाय की नशिस्त पर बैठते हैं तो हम बात करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें अब इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और इस हवाले से छानबीन कर तमाम हकायक जो है एक जामे रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, आवाम के सामने उसे रखना चाहिए। अच्छा, थड़ा सियासत जी है ये थड़े ते ज़ाहिर है लोग गल्लां करते हैं, लोग आखते हैं जी दो बंदे तो सामने आ गए, एक इमरान खान जिहड़ा आखदा है जी मैं उन्होंने आख्या है, और इमरान खान जिहड़ा है सारे नालों वड्डा अपोजिशन लीडर है इस वेले, साबक वजीर आज़म है, और ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई ना कोई रिपोर्ट तो होनी है, वो आखदा मैं उन्होंने आख्या ये मार देणगे तैनूं इत्थों नस जा। फिर वोडा जिहड़ा वो आखदा जी मैनूं मैं आखिरी वक्त तक राबता रहा, ए मेरा मोबाइल जे मैं कोई नहीं छुपाया, इहदी
ਫਰਾਂਸਿਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ, ਯੂਟਿਊਬਰ, ਜਰਨਲਿਸਟ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਗੰਦਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਨਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਤਨਾ ਬਿਆਨੀਏ ਤੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਪਰ ਬਿਆਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? वाकया है, मर गया, ठीक है। देखिए बुनियादी बात यह है कि किसी का भी कत्ल हो या किसी का इंतकाल का वाकया हो, इसमें हुकूमत हो, अपोजिशन हो, सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, कोई भी हो, उस लाश पर जो है सियासत नहीं करनी चाहिए। और वो जो सानिया है उसके ज़ाहिर के अवामिल तलाश करने की ज़रूरत है। वो जो है कौम का बेटा था अरशद शरीफ, एक बड़ा जर्नलिस्ट था, इंसान थे, काबिल जो है सहाफ़ी थे, किसी माँ का बेटा भी था, किसी खातून का शौहर था और बच्चों का बाप था, और ज़ाहिर है कि हमारे माशरे के एक फ़ाल शख्सियत थे और फौजी फैमिली, जी हाँ, बाप भी और बेटे, भाई भी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो इस हवाले से अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से और फैसल वावड़ा की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए, दावे किए गए हैं, तो जो एक कमीशन इस पर बनना चाहिए और इस पर हुकूमत काम भी कर रही है, और उस कमीशन में जो सबूत अदालती नहीं होना चाहिए कमीशन, बिल्कुल अदालती कमीशन के हवाले से भी हुकूमत जो है गौर कर रही है, और इस पर भी जल्द पेशरफ्त की उम्मीद की जा रही है कि कोई जो है इस हवाले से कमीशन सामने आएगा। ज़रूरत इस अमर की है कि जिस शख्स के पास वो किसी भी ओहदे पे हों, जैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं या कोई भी शख्सियत है, कोई आम आदमी है, उनके पास इस हवाले से जो भी शवाहिद हों, कोई सबूत हो या उनके दावे की हकीकत के हवाले से कोई दलील पेश करना चाहें, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं उसे ज़रूरत है कि कमीशन के सामने रखा जाए, कमीशन की रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाए, इसमें तहकीकाती जो है रिपोर्ट उसे भी हिस्सा बनाया जाए, और जो आम आदमी की यानी जो बड़ी शख्सियात हैं जो इस सानहे के हवाले से अगर कोई हक़ाइक़ जो है रखती हैं, सबूत रखती हैं, दलील उनके पास कोई इस हवाले से मौजूद है, तो उसे ज़रूर जो है सामने रखा जाए, इस रिपोर्ट में शामिल किया जाए, और तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लेकर फिर एक रिपोर्ट जो है मुरतब की जाए और उसे आवाम के सामने रखा जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस तरह के सानहात आगे ना हों, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब जो है जो मुंतज़िर हैं इस रिपोर्ट के, वो चाहते हैं कि इस तरह के सानहे की रोकथाम के लिए जामी तहकीकात हो के इन वाक़यात का सद्दबाब होना चाहिए। देखिए, वाक़यात रूनुमा होते हैं, सानहात होते हैं, हादसात होते हैं, आफात आती हैं, बहुत सारे मामलात हैं, ये सारी या ये इस दुनिया में होता है कि जिस तरह के सैलाब आ जाते हैं या ज़लज़ला आता है, हम इसे नहीं रोक सकते। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं और ज़ाहिर कि कत्ल का वाक़या सानहा, इसे रोका जा सकता है किस तरह से कि आइंदा जो है कुछ ऐसा ना हो, जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उनका तयन किया जाए। ये ज़ाहिर है कि वो कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यक बयक नहीं होता। कौन से अवामिल हैं, वो कौन सा इस तरह का माहौल बन रहा है जो ऐसे वाक़यात को तख्लीक करता है, और इसमें अगर ज़िम्मेदारों का तयन नहीं होता और उन्हें सज़ाएँ नहीं मिलती, तो फिर ये सिलसिला जो है जारी रहता है, और ये सिलसिला जो है मज़ीद बढ़ता है। जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जो समझदार कौमें हैं, वो इन वाक़यात का तदारुक करती हैं, ये वाक़यात क्यों होते हैं इनका जायज़ा लेती हैं, और फिर इन वाक़यात को रोकने के लिए हिकमत अमली मुरतब करती हैं, कानून साजी करती हैं। स्विट्ज़रलैंड में आप कह लीजिए, इसमें न्यूज़ीलैंड का मैं तज़किरा करना चाहूँगा। न्यूज़ीलैंड में जो वाक़या हुआ उसके बाद आप देखें कि असलहे के हवाले से उन्होंने कानून बनाया कि आम आदमी असलहा ना रखे, सज़ाओं का तयन किया कि सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए, किन इदारों के हदूद का तयन है, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हमें करने चाहिए ताकि हम इस माशरे को, अपने बच्चों को जो हम पाकिस्तान देके जाएँ, एक अच्छा महफूज पाकिस्तान देके जाएँ जिसमें उनका मुस्तक़बिल जो है रोशन हो, और ज़ाहिर है कि जहाँ अमन होगा वहीं सरमायाकारी होगी, रोज़गार होगी, तालीम होगा। हम और आपको जो पाकिस्तान मिला, हम उससे बेहतर पाकिस्तान अपने बच्चों को देकर जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि कहाँ पर हमसे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पर मसाइल हैं, इन चीज़ों को हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने क्या तर्ज़ अमल अपनाया है, और जहाँ मैं आपको बताऊँ कि हमारा मुस्तक़बिल जो है वो जमहूरियत से ही वाबस्ता है, और जमहूरियत की जो बुनियादें हैं उनमें इजहार आज़ादी राय की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और हम और आप जब अपनी बात कर सकते हैं, एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र सामने रख सकते हैं, आप मुझसे और मैं आपसे
بہت احترام کے ساتھ جب ہم اختلاف کر سکتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جب ہم اختلاف رائے نہیں کریں گے، جب ہم نے برداشت نہیں ہوگا، جب ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ نہیں ہوگا، ہم ایک دوسرے کا مختلف نقطہ نظر جو ہے اس کا احترام نہیں کریں گے، اور جب ڈیبیٹ نہیں ہوگی، جب مباحثہ نہیں ہوگا تو چیزوں کا حل نہیں نکلے گا. تو ہمیں برداشت پیدا کرنی ہے، اور جو میں سوچ کے بیٹھا ہوں وہ حتمی ہے، ایسا نہ ہو. ہم دوسروں کو گنجائش دیں، ہم مختلف بات کر سکیں. یہی چیز جو ہے ہمیں آگے لے کے جاتی ہے، یہی معاشرے کو مستحکم اچھا بناتی ہے. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਸਲੀ ਹੈ. ਈਵਨ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یہ جو غالب کا شعر ہے، آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جس خطے میں ہم موجود ہیں، پاکستان کا مول وقوع آپ دیکھ لیجئے کہ بحر عرب ہمارے ساتھ ہے، ایک طرف چین ہمارا ہمسایہ ہے، بھارت ایک بہت بڑی اکانومی ہے، وہ ہمارا ہمسایہ ہے جو ہمیشہ ریشہ دوانیوں کا سلسلہ جاری رکھتا ہے. ایک طرف ایران ہے جس سے امریکہ کی نہیں بن رہی، اور امریکہ جو ہے ہمیشہ ان کے خلاف جو ہے چلتا ہے. اور پھر ہمارا ہمسایہ جو ہے، نہیں بالکل جو قریب ہمسایوں کی اگر تذکرہ کروں، افغانستان موجود ہے. افغانستان میں 40 برس سے خانہ جنگی کی کیفیت، اور مختلف ساری عالمی قوتیں جو ہیں وہ برسر پیکار رہی ہیں افغانستان میں. افغانستان کا انفراسٹرکچر تہس نہس کر دیا، وہاں پر لاکھوں افراد جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے، اور لاکھوں جو ہے اس وقت زخمی ہیں، بے گھر ہیں، اور مسائل سے دوچار ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہاں انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، اور آج افغان عوام کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں. جہاں افغانستان میں عالمی قوتیں برسر پیکار رہیں، اور ساری یعنی اب روس بھی وہاں رہا، امریکہ بھی رہا، یورپی یونین بھی وہاں پہ موجود تھا، اور ساری قوتیں وہاں برسر پیکار رہیں. اس دہشت گردی کے براہ راست اثرات جو ہے وہ پاکستان نے بھگتے. پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ ایران نے بھی بھگتے. 70,000 سے زائد ہم نے جانوں کی قربانی دی، معیشت کی بہت زیادہ قربانی دی، $100 ارب سے زیادہ معیشت ہماری متاثر ہوئی، اور آج بھی ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے. تو جو عالمی قوتیں ہیں اب وہ اپنے ملکوں میں نہیں لڑتی، وہ کسی اور میدان میں جب ریسلنگ ہوتی ہے تو ایک الگ جو ہے ایک اکھاڑا بنا لیا جاتا ہے، اور اس اکھاڑے میں لڑتے ہیں. اور اکھاڑے میں کہتے ہیں جب جہاں کہیں دو ہاتھی لڑتے ہیں، اکھاڑا مسلمانوں دے علاقے کیوں بن دیں؟ آپ دیکھیں بالکل درست ہے. اور جہاں دو ہاتھی لڑتے ہیں تو نقصان گھاس کا ہوتا ہے سب سے زیادہ کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آج دنیا بھر میں بدامنی جو ہے مسلم ممالک میں ہے، اور ہم اب بھی اکھاڑا ہیں، اور وار اینڈ ٹیرر میں بھی ہم نے ساتھ دیا، جو ہماری غلطی تھی. ظاہر ہے کہ آپ کسی کی لڑائی اپنے گھر میں نہیں لے کے نہیں آتے، لیکن ہم نے اس کے نتائج بھگتے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی آزاد پالیسیاں بنائیں. ہم دیکھیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں دوسروں کو گنجائش مل رہی ہے کہ وہ ہمارے صحن میں آ کر جو ہے وہ اپنی منمانی کر رہا ہے یا کھیل رہا ہے. اس میں کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، یعنی آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں، اور بہت ساری جو قوتیں ہیں عالمی قوتیں، وہ سب برسر پیکار رہتی ہیں. تو عالمی قوتیں جو ہے ہم ان کے کبھی اعلی کار نہ بنیں، اور کس طرح سے آزاد پالیسیاں بنائیں کہ ہم غیر جانبداری سے، جس طرح کے دنیا کے بہت سارے ملک آپ دیکھیں کہ جو عالمی جنگیں ہوتی رہیں، پہلی عالمی جنگ ہے، دوسری عالمی جنگ ہے، جس میں دنیا کے بہت سارے ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کا سر پھوڑتے رہے، اور اتنے انسانی جانوں کا نقصان ہوا، وسائل کا نقصان ہوا. لیکن اس میں بھی بہت سارے ممالک ایسے تھے جو غیر جانبدار رہے، اور انہوں نے اپنی معیشت بھی بچائی، اور وہ ایک طرف ہو کے رہے. ہم کس طرح سے ہم کسی کے اعلیٰ کار نہ بنیں آئندہ مستقبل میں. تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن، حکومت اور جو انٹلیکچوئل ہمارے وہ سر جوڑ کے بیٹھیں، جو بااختیار ہیں ہمارے لوگ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں کہ ہم نے کہاں غلطیاں کی ماضی میں. کوئی شخص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیٹھ پر نہیں چڑھ سکتا جب تک آپ جھک کر اسے اپنی پیٹھ پہ چڑھنے نہ دیں. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم جو ہے کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، ہم نے اب تک جو پالیسیاں بنائیں وہ کیوں ناکام رہیں، کس طرح سے ہم صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں، کہاں معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. جو ترقی یافتہ محفوظ اور پرامن ملک ہیں ان کا چلن کیا ہے، وہ چلن ہم کیسے اپنا سکتے ہیں. تو یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے آج ہمارے پاس کہ ہم اپنے اعمال درست کریں، اپنے جو ہمارا کردار رہا، اپنی پالیسیاں رہیں، ان سب پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے جا کے جو ہے اس طرح کی صورتحال جو آج ہمیں درپیش ہے یہ یا اس سے بدترین صورتحال کا سامنا نہ کریں. تو یہ سارا وقت یہ ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنائیں. ہم آگے بڑھیں
ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں, سوچ بچار کریں اور عہد کریں کہ یہ ملک جو ہے یہ بڑی قربانیوں سے بنا ہے, اس ملک کو ہم نے برقرار رکھنا ہے, اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, اس کو امن کا گہوارہ بنانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب بر صغیر کے مسلمانوں نے حضرت قائد اعظم کی سربراہی میں یہ ملک بنایا تو اس ملک کو ہم نے ایک ماڈل ملک بنانا تھا. یعنی ہم نے بتانا تھا کہ یہ ملک جو ہے یہ دنیا کا ایک آئیڈیل ملک ہے جو اسلام پہ عمل پیرا ہے, جو امن کا داعی ہے, اور یہاں پر سب کے حقوق برابر ہیں, اس میں سارے اقلیتیں سب لوگ, اور یہاں پر اظہار آزادی رائے ہوگی اور یہاں پر سب کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے. لیکن ایسا ہم کیوں نہیں کر سکے؟ اور سارے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں, دریا, سمندر, صحرا, پہاڑ, پتہ نہیں کیا کیا, زرخیز زمینیں ہمارے پاس موجود ہیں, سب سے بڑا نہری نظام ہمارے پاس موجود ہے, سارے کچھ وسائل موجود ہیں, اتنی بڑی قوم اور اتنے باصلاحیت لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خواب دیکھے ہو گئی آدھی صدی, خواب کی تعبیر ابھی تک دور ہے. تو کیوں ہے ایسا جی؟ پون صدی ہوگی جی اے کی ہے, اور سوال تو بڑا وڈا کیتا ہے جاوید نور نے, اور اودی خواہش بھی ہے. آپو کوئٹہ تو نس کے اتھے آ گیا ہے اسلام آباد, اور اتھے دیاں گلاں اسی جان کے نہیں پوچھیاں ایدے کولوں, کیونکہ یہ زخم خریدن والی گل ہوندی ہے, اسی نہیں چھیڑاں گے. ایک ہجرت, دوجی ہجرت, تیجی ہجرت, اگوں پتہ نہیں چوتھی ہجرت سانوں کرنی پے گی, کدھر جاؤں گے, کی بنے گا؟ رب رکھا اللہ بیلی ویکھنے ہاں اسی بھی تسی بھی. ارشد شریف جڑا ہے ادا جنازہ ہون جا رہا ہے, تے کل کی منظر ہوئے گا, جنازے تو بعد تعزیت دی کی صورت ہوئے گی, وہ بھی تواڈے سامنے رکھاں گے, تے اس تو بعد بھی گلاں کراں گے. یہ گل مکن والی نہیں. رب رکھا. اپنے یار اپنے دوست احمد لطیف تے جاوید نور نو اجازت دیو. اللہ نگہبان.